पिछले दिनों मैं एक मजमून लिख रहा था जिसमें मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान में जितने बड़े बादशाह गुजरे हैं, बहैसियत एक बाप उनकी तस्वीर कैसी उभरती है, यानी बाप के रोल में ये बादशाह कैसे नज़र आते हैं। सोचा आज के इस एपिसोड में आप हजरात से भी उस मजमून के ताल्लुक से कुछ अर्ज़ करूं। आज के इस एपिसोड में हम दो बादशाहों का जिक्र करेंगे। शुरुआत करेंगे अकबर बादशाह से। अच्छा, एक बात यहाँ ज़िम्नन ही अर्ज़ कर दें कि पढ़े लिखे तबके में अकबर के ताल्लुक से ये बात गलत मशहूर हो गई है कि अकबर के यहाँ कोई औलाद नहीं होती थी तो अकबर औलाद की तलब में कभी अजमेर शरीफ की दरगाह में जाता था, कभी सूफ़ी सलीम चिश्ती के दरबार में, जबकि ऐसा नहीं है। अकबर के यहाँ औलाद होती थी। 1562 में एक लड़की की पैदाइश होती है जिसका नाम रखा जाता है फातिमा बानो बेगम। 1564 में ट्विंस की पैदाइश होती है। अकबर जिनका नाम रखता है मिर्ज़ा हसन और मिर्ज़ा हुसैन, हसन हुसैन के नाम पे। उसके बाद भी 4 साल तक बच्चे की पैदाइश होती है, लेकिन बदकिस्मती से ये बच्चे ज़िंदा नहीं रह पाते थे। लिहाजा अकबर इन दरगाहों में इन बच्चों की ज़िंदगी की तलब में जाता था कि इनके ये बच्चे ज़िंदा रह जाएं। तो 1569 में मरियम ज़मानी की तरफ से विलादत के आसार की खुशखबरी आती है। अब इस ज़िम्न में कुछ दिलचस्प बातें मैं आपसे अर्ज़ करूँगा। अब पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, अकबर के कानों में जैसे ही खुशखबरी आती है, अकबर फ़ौरन हुक्म देता है कि मरियम ज़मानी को आगरा के उस मनहूस किले से निकाल कर सूफ़ी सलीम चिश्ती की खानकाह में मुंतकिल किया जाए। अकबर के औलाद के ज़िंदा न रहने की वजह से अकबर उस किले को मनहूस समझता था। खैर, अकबर के हुक्म की तामील में मरियम ज़मानी को सूफ़ी सलीम चिश्ती के खानकाह में मुंतकिल कर दिया जाता है। अब जैसे ही मुंतकिल किया जाता है, कुछ महीने के बाद अकबर शिकार को जाता है। अच्छा, अकबर के ताल्लुक से ये बात जहन में रहे कि अकबर चीते के साथ शिकार पे जाता था। आयने अकबरी में अबुल फजल ने उसकी तफसील लिखी है कि अकबर के यहाँ बाकायदा चीता खाना था जिसमें 1000 से ज़ायद चीते रहते थे, ट्रेंड चीते रहते थे। अकबर इन चीतों के साथ शिकार पे जाता था। तो जुमे के रोज़ अकबर इन चीतों के साथ शिकार पे गया। वहाँ उसके कानों में ये बात आई कि मरियम ज़मानी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही है, बच्चे की हरकत बंद हो गई है। फ़ौरन अकबर बादशाह ये अहद करता है कि आज के बाद कभी जुमे के रोज़ चीतों के साथ वो शिकार को नहीं निकलेगा। और ऐसा ही होता है। ज़िंदगी भर उसने इस वादे को पूरा किया, ज़िंदगी भर उसने इस अहद को पूरा किया है। जब विलादत हो जाती है तो उस बच्चे का नाम रखा जाता है सलीम, सुल्तान सलीम। लेकिन जहांगीर कहता है कि अकबर ने ज़िंदगी भर जहांगीर को सलीम नहीं कहा बल्कि शेखू बाबा कहा, ज़िंदगी भर। जब बच्चे की पैदाइश हो जाती है तो अकबर ने उस अहद को पूरा करने के लिए जो किसी ज़माने में उसने किया था, फतेहपुर सीकरी से अजमेर तक पैदल सफ़र करता है। 20 जनवरी 1570 को इस सफ़र की शुरुआत होती है पैदल। रोज़ाना अकबर बादशाह तकरीबन 22.5 किलोमीटर पैदल चलता और 5 फरवरी को ये सफ़र मुकम्मल होता है। मौरिखी ने लिखा है कि तकरीबन 367 किलोमीटर अकबर पैदल चलता है इस वादे की तकमील के लिए, इस अहद को पूरा करने के लिए। अब ये बात सुनने में तो आसान लग रही हो, लेकिन आप ज़रा गौर फरमाएं कि अकबर बादशाह
وہ 367 کلومیٹر پیدل چلتا ہے بچے کی محبت میں. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا تاریخ میں. یہ الگ بات ہے کہ مورخین نے اس پہ کم توجہ دی ہے، کیونکہ مورخین کا اصل مسئلہ تو جنگ، میدان، تلوار، سیاست، ان چیزوں سے یہ چیزیں ان کی مقصود ہوا کرتی ہیں. لیکن اگر آپ غور کریں تو 367 کلومیٹر پیدل چلنا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. ولیم ہاکنز جو جہانگیر کے دربار میں تھا، اس نے اپنے سفر نامہ میں لکھا ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے کہ کوئی باپ، یعنی باپ وہ بھی جو بادشاہ ہو، وہ بیٹے کی 2 بغاوتوں کو برداشت کر جائے. یہ بڑی بات تھی. تاریخ میں ایسا باپ کم نظر آتا ہے، بادشاہوں کی تاریخ میں ایسا باپ کم نظر آتا ہے. اچھا، ایک اہم بات اس سے جڑی ہوئی، ایرا مکھوٹی نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا اپنی کتاب میں. اس نے لکھا ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جتنے بھی حکمران تھے، مسلمان حکمران، ان کا تعلق تھا نقش بندی سلسلے سے. لیکن اس واقعے کے بعد، یعنی کہ جہانگیر کی پیدائش کے بعد، اکبر نے نقش بندی سلسلے سے اپنا تعلق منقطع کر کے چشتی سلسلے سے اپنی نسبت کو جوڑ لیا. یہ ایک اہم واقعہ تھا. مورخین کی نظر اس پر بھی کم گئی ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. گلبدن بیگم، بابر کی بیٹی، ہمایوں کی بہن، اس نے اکبر کی فرمائش پہ ہمایوں کی زندگی کے کچھ اہم واقعات لکھے ہیں ہمایوں نامہ کی شکل میں. پہلے تو ہم اس گلبدن بیگم کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کریں. گلبدن بیگم کو فرسٹ فیمیل مغل ہسٹورین کا خطاب دیا جاتا ہے. رومر گارڈن وغیرہ نے گلبدن بیگم کی لیگیسی پہ کتابیں لکھی ہیں. گلبدن بیگم نے ہمایوں نامے میں ایک واقعہ لکھا ہے. لکھتی ہیں کہ ایک دفعہ ہمایوں شدید بخار کا شکار ہوا. حکیموں نے ہاتھ کھڑے کر لیے، بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی تھی. چینی سے جب یہ خبر بابر تک پہنچی ہے تو بابر بے چین ہو جاتا ہے. اچھا، اس وقت ایک رواج یہ تھا کہ جان کے بدلے جان پیش کی جاتی تھی، یعنی نظر مانگنے کا ایک رواج تھا. بابر فوراً مسلح پہ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا خدایا میری جان لے لے لیکن ہمایوں کی جان بچا لے. یا خدایا میری جان لے لے لیکن ہمایوں کی جان بچا لے. 3-4 روز مستقل وہ روزے کی حالت میں رہتا اور یہ دعا کرتے رہتا ہے. گلبدن بیگم لکھتی ہیں کہ ہمایوں بستر سے اٹھنے لگا اور بابر بستر سے لگنے لگا. بالآخر ہمایوں کو شفا ہوتی ہے اور محض 47 سال کی عمر میں بابر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. کوئی وجہ ہمارے پاس نہیں ہے کہ گلبدن بیگم کے اس واقعے کی ہم تردید کر دیں. ہمارا کام تو ہسٹوریکل فیکٹس کو دیکھنا ہے، ہمارا کام تو واقعات کا نقل ہے. تو تاریخ میں مجھے یہ 2 ایسے باپ نظر آتے ہیں جن کی صورت بحیثیت ایک باپ کے نہایت خوبصورت نظر آتی ہے.